धन्यवाद। पुणी आगामी कार्यक्रम आम आग को बढ़ेगा। धन्यवाद। पुणी क्लोजिंग समय आम आपण मान मंच पर चाहबू आउ थे सभापति पथोत्सवर विश्वरंजन बड़जना महोदय, उमाबू लिटू सान भाई सुदर्शन सतीश बाबू जी एमपी रिपेयरिंग जहाँ निर्देशन मुझे आसी सान भाई रवि ऋषि समस्त को जटवासी बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। धन्यवाद अपा चा देती भाई ना समस्ते ये प्रोग्राम बहुत पपुलार है मत यू हरिनारायण छक ये आसार अभंगा लगेगा। समस्ते आग्रह कले फोटो उठेले एथु जना पड़ी प्रोग्राम केते जनप्रियता अच्छी ए प्रोग्राम के ग्रहणीयता अच्छी ए प्रोग्राम के लोग भल पाँच 10टा बेल थर सब स्टल खोला अच्छी समस्ते अच्छा जी रास्ता जाऊँ सामाजिक जातु अतिथि जातु साधारण जनता जातु समस्त की निमंत्रण कर पाखे बसुँच बुझाऊँ ये उद्देश्य यार सफल है। पथोत्सव केवल खाली गीत बाजा नुह जटणीवासी इनवल्वमेंट प्रायतः समस्त जटणीवासी कौन कर जानवे यार उद्देश्य सफल है। पुनर्बार समस्त धन्यवाद। वीर माटी जटणी माटी की जय। धन्यवाद। थैंक यू आम गणे पहुंचती तो महोदय को मंच स्वागत कर मंच बसवे एवं निवेदन करी लुलु भाई को कह मंच पर आसवे सुदर्शन भाई सुदीप्त राय को मंच पर डाकबी
ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ ବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଉମା ଭାଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡେଲାଙ୍ଗ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ତାପରେ ସାଇ ସୁମନ ବେହେରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାପରେ ନାଇଁ ତାପରେ ହଉଛି ସେ ଢେନ୍ସା ପରେ ମାନସୀର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୁରା ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି। ସୁଦୀପ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ସୁଦୀପ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକିବି। ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକିବି। କଳା ସାହି ଆମେ ସୁଦୀପ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ପାର୍ଟିର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକିବୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ମୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ସୁଦୀପ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ଏମ୍ପିଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ, ଏମ୍ପିଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ।